Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad akhrajana zahir fi ardabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul huda. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin wal jumatan mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tiada untayan kata dan bahasa yang lebih pantas yang terucap dari lisan manusia yang beriman, terkecuali untayan tasyahud kita kehadiran ilahi Rabbi. Karena atas berkat daripada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada saat ini dan detik ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan serta kenikmatan baik jasmani maupun rohani, sehingga dapat berkumpul melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan salat fardu Jumat berjamaah. Salawat berkata salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada penghulu alam manusia budiman insan pilihan. Dialah Nabi, dialah Rasul yang telah menyampaikan risalah ilahi Rabbi dengan tutur kata yang penuh hikmah serta bijaksana. Dan kita senantiasa selalu menyampaikan selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan tak lupa untuk para keluarga dan para sahabatnya. Dan kita sebagai umatnya selalu mengharapkan yaumil qiyamah telah kita memperoleh syafaatul uzma dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal jumatan mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum lebih jauh Al-Faqih berkhutbah pada kesempatan siang yang berbahagia ini, tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya Al-Faqih berwasiat, khususnya untuk pribadi Al-Faqih sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Hadirin kaum muslimin wal jumatan mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Hampir 2 minggu sudah Ramadan meninggalkan kita. Tepatnya 12 hari yang lalu, bulan yang begitu mulia, bulan yang begitu suci telah meninggalkan kita. Bulan Ramadan adalah kepunyaan kita. Bulan Ramadan adalah milik kita. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, syahrul Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Tidak ada yang berhak mengklaim bulan Ramadan miliknya. Bahkan umat-umat Nabi terdahulu pun tidak berani, tidak diperbolehkan untuk mengatakan bulan Ramadan ini sebagai miliknya, terkecuali umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Lalu apa yang sudah kita ambil selama bulan suci Ramadan kemarin? Apakah hanya sebatas ritual tahunan saja yang kita nanti-nantikan, tetapi tidak bisa kita petik hikmah daripada bulan suci Ramadan? Saat ini kita berada di bulan Syawal yang secara harfiah berdasarkan ilmu bahasa Arab, Syawal itu artinya dibesarkan. Tetapi terkadang kita salah dalam memaknai apa itu Syawal. Apakah kita hanya merayakan daripada hari raya Idul Fitri? Apakah bulan Syawal sebatas kegembiraan kita telah melewati bulan suci Ramadan? Pada hakikatnya Syawal adalah bulan peningkatan untuk diri kita. Ramadan sudah mengajarkan kita. Ramadan telah melatih kita bagaimana kita rajin dalam beribadah, bagaimana kita rajin dalam bertadarus Al-Quran, bagaimana kita rajin dalam sholat berjamaah dan lain sebagainya. Dan bulan Syawal ini merupakan suatu pembuktian untuk diri kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal jum'atul mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Maka pembuktian daripada ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan adalah selepas bulan suci Ramadan ini, apakah yang senantiasa kita laksanakan di bulan Ramadan dapat berkelanjutan dalam kehidupan kita di bulan-bulan selanjutnya. Inilah jikalau kita memaknai Syawal secara hakikatnya yang sesungguhnya dalam diri umat Islam. Syawal bukan hanya sebatas kegembiraan saja. Syawal bukan hanya sebatas melaksanakan merayakan hari raya Idul Fitri saja, tapi Syawal adalah bagaimana membuktikan kekuatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu para alim ulama kita, para guru-guru kita ketika tatkala bulan Syawal mengatakan, mengingatkan daripada ayat Al-Quran surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang telah mensucikan diri dengan ketakwaan, dengan keimanan. Hadirin kaum muslimin wal jum'atul mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Syawal ini pun patutnya kita jadikan sebagai bahan renungan untuk diri kita, sebagai bahan introspeksi dalam diri kita. Apakah ibadah kita selama ini hanya sebatas di bulan suci Ramadan saja, ataukah bisa berkelanjutan di luar dari bulan suci Ramadan? Bulan suci Ramadan merupakan bulan yang begitu mulia yang kita nanti-nantikan. Tetapi ibadah kita bukan hanya sebatas di bulan Ramadan saja, tetapi pada saat ini bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selama bulan suci Ramadan kita rajin berjamaah. Saat ini kita dawamkan dalam diri kita untuk terus senantiasa berjamaah. Yang selama bulan suci Ramadan kita rajin bertadarus Al-Quran, maka pada saat ini kita rajinkan diri kita untuk membuka Al-Quran dan membacanya. Hadirin kaum muslimin wal jum'atul mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang 12 hari lalu telah meninggalkan kita menjadikan saksi untuk diri kita bagaimana cara kita untuk terus meningkatkan kualitas keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di bulan Syawal ini kita jadikan sebagai momentum, bukan hanya sebatas euforia biasa, tetapi sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita layak mendapatkan sebagai manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang bertakwa, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل له منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم من أمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم جل الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والباقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم أجسادنا وسلم أولادنا وسلم أزواجنا إليك يا الله. اللهم سلمنا وسلم من آفات الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم سخر جميع خلقك على محبتي ومودتي وقضي حاجتي وحاجتنا جمع في هذا المسجد نصر من الله وفتح قريب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة والله يعلم ما تصنعون.